ka ba ala cetiya amasidi yala ko kuma foro yoro aslama ya baraw nye foto atkan ngula baba roge seli dugu wajan meddu ni ngale jan meddu dalay walu dunire ko ma salakakum fi saqar ko qalu lam naku min al musallin ko ma kesil bawla ko chendo ebina fo ko a uma sel dama fo ngamu ya tu ya folo sella were ya ye ku dongu na bilibili o de seli yebebeli kira ka hadisi ayi wasarau sallallahu alaihi wasallam ka fo jon ka bara folo billaji alqiyama kenaka aslame ka yingali damne ko sil no nyana kwa to bi laje no manye alcha ima famwa ni ma fam abkom ni tara wal jamana ka medum ne ko bitama kala be bu fam ni jigina ka aeroport la nu ye minon segal damne imana me visa kan ya may o te passeport yira mi nguna bo sini di passeport la o de bi minasa ko dayela ko laje passeport yira kan wa amay wa tampon mun bala ko kay wa may wa oni passeport ma yi kuna e bishinga di to ko definitivo mati wala rata de melako ore ko laje tatani mulubli o da to Umar bin Laka fa radiyallahu anhu akoni ya islama ko ka silim mai e ko kana to ni ngal kede ko to de ceka dum ka temboka e ma e seli burjalay bede kembe ma na shidu ni ku barka ba ku halaki hal ni fembu kuna awete de alkira o de fa ko as-salatu nurun aketoka ala ko majam ko asira sinima ko as-salatu nurun dorati al-islam al-islami sili yebebe age sili noro fuitse ka remplacer dumine demande ta remplacer joro kan ta remplacer fi ka sili nema delika fi ngo anyada ni dine wara mo nyada tekili e ka kolo sibai hal ba mun bi yala ta jamana fon bi dine wara mo mun yi ni ya ye to ba parce que seli noro o ta nyada simahum fi wujuhihim kamba ndum tamashe dewe ay ndie fi ko tede fi man ko tede ya do ba ni tama ni ngede ko fi ma betela tetela o sili redin tamashe de nyadala abejena ya belahar ngo halu ya kira yininga ko ne ko e mandun jaman bayimbe ini doni na made nyoy ina to na nyoy e bulu don lahara ko kira ko ku selji tayoro de be noro de be poy ka bulula ko de be ke ko na fo ni baga mina aswala do asindi aseu jema ba seu na jema ba tindawla ko ni o bagan faso bla bagan finkiri to jela ko ya do mango de ko ma ale mandu de beti mandu do jela akra bi doni selde de imara men silji seli ko do seli mambe na seli o de be seldita awa ni ti seli krati yere woni ti seli krati ye ati don sallallahu alaihi wa sallam op maana yon malasaya ko seli ye zawaidwi ko accessoire seli te faranga ile seli ya joladi ajosew ajatero fe kira nana fo ko imadu yere do ko ajose mindo fana a chetgedu a kloma de do a tsika jomingo emay janme de sato fla fevolo ngo folo mi forala ala dana ko fe fala saddaqa wala salla kwa ma chetiyali ke amasidi
amma sannan na sili burjaddam na wala kuma do filla kira kam sili kono do filla ya ve munafiqu dina nu dugum sili kono ka sili usara uduna dan kono sili ban man shi mata dan kono kada ka sili nyuma de bada made jugo laki sunya ala laki kya ala sakoyi sandani ko ni sili ba fardaya kama fo kira kunti selle bal kaba ma ke nabi ma ga kumita seli kulu inde kono kira beta bato ke kulu kono ngaro hirai kono kaba ma ke nabi mai ama farda ya folo kiri to ga go din nige ni ma kala le wi nige ete ama farda ya folo te hal mun farda ra o min geli sete la harala ti mino bi balo fuka ti sai ma bi ka jaga bo shin kili la rati ni ka jaga parce que ko war kunti buka mi ma farda ya folo ala bo o mo ni ngawla ka farda ra mun yana ala je ni kra ma do tolérer ka ma do pardonner ba kunti si pate ma shi ma fo ko islamaya sili kili an go islamaya de fo farale yo ngana wuluma يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة أي دعاء إسلام يا بدلا من بعد نكون نصيحة حال ما من فنا السلم ما جمعتوا فنا بتلاك أفوكور يسيل لبا بنا أتفوتي ده أم باب بدي يفو سيلنا جورو دو شونا جورو دو جانا جورو دو جوجما نا جورو دو ni sekera mima qur'ana e min fola ambufo ala kira ka hadisa e min fola ambufo angana ala ko bara doke ka dolafu wali ka jurumu doke ka dofia ni flabe de ibe jurumu ko dola na fori ko mai amam saniya aflabe dabla le mam saniya wal nabi ala ko bara do nefo iko ni ni ga wa bani la kuma misali chamba fonna ni kwandana ko ni yabe mobli re moteur ta moteur kasu be ci sigi moteur kasu ga juni sigi moteur kasu ga da duya ni mi fana kwandana ko ku kai moteur ko dama de bala ko dama ko moteur dama de baje moteur dama o kuma cɛ mi mobili de mobili a ka sɔrɔ a fɛnw bɛɛ dafalen a tɛ taa fɛn o fɛn kɔ f'a ka sɔrɔ o bɛɛ de b'a a silamɛya de bɛ ten nka baara min jɔyɔrɔ ka bon min ye o ɲɛfɔtɔ kuranɛ de b'an bila siraw la alakira ka hadisaw b'an bila siraw la seli de tɛ kɔfɛ fɛn ye o la minɛ kuma khulasa ye de seli de tɛ silamɛya baara bolo kɔfɛ fɛn de tɛ a baara belebelew de baara kunbabaw olu de dɔ don ayi ni sɛtanɛ kɔni n'a sera ka seli kɔni tiɲɛ i bolo a tɛ foyi ɲini fɛ bilen e kuma faamu tɛ ni sɛtanɛ seli la seli ko kɔni na sɛtanɛ sago sɔrɔ la a tɛ foyi ɲini fɛ bilen parce que a y'a dɔn nin silamɛ façon in tɛ kɛ foyi ye fo ka taa sa hali mana bɛ dugawu yɛrɛ bɛ ala wele n ka ala bɛ wele seli arabukan mɛnnaw yɛrɛ b'a ko as-salatu lughatan ad-du'a seli yɛrɛ la arabukan kɔrɔ de ko hali chrétien b'a fɔ k'u bɛ dugawu kɛ ko prière la prière t'a fɔ ten k'u bɛ na prière kɛ e ti seli e ɲa e bɛ mun fɔ ala ye ya rabbi seli kɛbaa ɲuman ala kan fɔ seli tɛ farankan ye dɛ seli ye a ko kolomaw de dɔ ye parce que n'i ko farankan ten ko la farankan n'i y'a misaliya dumuni na a bɛ komi forontow ni dumuni parifɛnw kɔgɔ ye farankan ye ni kini bɛ tobi malo ye farankan ye ni na bɛ tobi n'i bɛ tigɛdɛgɛ na tobi tigɛdɛgɛ yɛrɛ o ye farankan ye tigɛdɛgɛ tɛ ka kɛ zawayidu ye o la dɛ o baasi ye tigɛdɛgɛ de
fana seli ko de bete femi bazu doye ni nana ke komi ko ni farala ka tindoro halla makati foichie ngo kele bende no fe ete mashi ma fo mashi ya kuni silla kuni minga die kikoke ne kon mafo ne kon ta famti wanema kuma ne ta foko mo bala ko foka taya kuma mi kembe andala gisiya ka kuma na fo ni angoni silla ni fon fengati yake ayo ne kon afambe ambulu sili yere de bi deme ki blaki ki ala sawi iskala yo dillay dutta anyi ko sili ban la di kabo kongo la ni waleju oya ko fala saddaqa ama ci yalke wala salla ama seli ko tiki de satko fleta satko geledo satko jugudo ay c'est ça ka gela seli bali made ima islamer la ka seli shuka adalu folo de na bi seli aslamo way ko la sa ki akli baradoni ban ni ma sara nam kasila shuka o yini ngali keto jet don ba shiti kwa mo ina ko ne kwa jugo kunganya avodia ngal de bi ke kwa pulisilia na pulisili ay adagaran ya ngasural lukaka funi fenfanga ma wara yira min ba bali kasila ko me amba ka ala ba bisila ngwa mina sila ka doro ndana fa ma ko abu bulli sonda bulli ba bulo ya am soko te bulli fle soko na ma fa sili chena sili tiga baraka kanu kon bake abade ka bira jugo ku mai ya kuma soni ma ko bani ala ce tahta mashiatillah mo ma fe do fam o ijme kroke tabrir fui tambulo mado kal jina kono duna wala ka tasuma kono duna tanki abijati min ahli alqibla imay ni ko sel ko kuma de ma fasla islamere jumla ni kibis islamere fo jumla tan min kono feren ba be don bo yoro ba fo de ko ahlul qibla ko korod ngew korod ngew di koroydi ben joka koro fle dama de ko do pa korodi ko munum be seli ku nyeshi koroba kuma ni shukera min ahlul qibla korod ngew la ko aka kenema ko ba afara korod ngew ka atobe to jmen yisa jugo wara munum mana yala abu fode ko tahta mashiatillah ko be ala sawiyat koro adama don to kiriya o be ala sagula nakadi alai abiya fa lahara anda nyedon nakadi alai abamne ni ke wali nunu ya kadu da an makono nakalla driye ma tiga ala jara ga kena kan ko munum ba interdit hali aw kana surunal doay aw rabeni nga ko cigo donga ba seli bali abu ko niyato ikafdera sandan ko min yara kira ya sallallahu alaihi wasallam yani sili kafarta ma fana kira di man yari biya lafur inna as-salat kanat 'ala al-mu'minina kitaban mawquta sili bila farda ya mu'minu dika kuma mu'min liman yara de balakat lafur barashi barato bebisgo minga barashi timne jombu ni liman ya minde sandan ko de kira ko labe fur afayo eseli wo ke tlonge jaadu kala ko ndake o bana ci yere nige ko be commerce la ke be to bu fe ne seli ko ko fembla tay jaadu kala mbage ba bi to jaadu kala la ka ha qur'an be salatul khawf siranzili qur'an de afu hala jamasiliya ala mo wala jaadu kam ka ay muruta ka nyongolo shi kulu kele ka sili no lu bora e kulu kele do fana kasi to jihadu kewa wabana bato fana bisin chuida karoke ni beke ga don ba sebe ko kuma di fiida ka tana ko kono suto mo kambla ka refe ni ndi dine kuma wi ni kuma wara mun bini kuma façon so kono suto mo ko ndi ne ka kuma te kuy aslama ya basiu anga dine kuma tagafe kulu de bini fo
alakira de ko an an jo ka sili nan de srangan ziki ka sili ni banabato tsiga siga dale ka sili ni dachugo nasira ka da kiningere ka fibutu ba to wala oyo ina masida asira ka kechugo miya kon bisi sili inte dore tugu nyoya munajatu de do bayna al-abdi wa rabbi jo era ba ina ala fo ka tabla ha la la sili bega buika ki mangene ayre ko jogo banabato madda ala la e minisa ya ka su na fara ko ala ko ko kana kuma febli sili te dore ibiga kuma ala fe diga ala di kusma woni joye takbiratul ihram ko ngaka ba Allahu akbar ina ema abe fo gana te mesili ba nyekoro ini ala di be nyoyela au paet kunu se to shaka nya ala ko inati nyoyebli o eta mashen mai o lama mun bala no bi senge o be de be ndondoni ni desara o fen na o be ngapika ni desara jolla joli bibi ni desara sigila sigili bibi o ma mo wara yini bli ça fait amba ala to fo de dabla ro inisa wallahi ambo de yini mama eseli beni ni ka bo bana batoka aba ala to fo li dabla li beni nota ala ma pression fo ike bana batoka ma ko kwa ka udi ka semeni be fide jaku ya mo o bana bato re korosi ba ka fiku famu ya baliyadi dina famu doga ya de bato do bu yere forcer al do bita fara pour nun taka na kana da bara shima fi obeyo do do rasul Allah zuru bo taka na wal ceje do taka na wal farani do taka na ni silwa o ma fi asira ka sili chumina oyode take a hakli bala na psika sili kadda haraka hakemina ala ya fambe adesara min ama wasilta daga ya alama de dalade sili bi mu'mini ma de lafiya ay mi ma ala kirada sallallahu alaihi wasallam arihna biha ya Bilal ko kira ba fo de Bilal Allah fiya naide ma fo le ngoro toy dala bay ko Bilal ba nga toro bay para fi toro ba ko ni okay ale de folo e misiri wele cien kono kira na ne l'islam badde donge ka ko shingere ma ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين علي دي فرق كولو كوك على كرا كلي كرا سيني جما سيني دم علي دي فرق علي دي عام سيني ويدي كفولو فلوك حي على الصلاة حي على الفلاح علي دي عفو با فلوك وما باكا الذي كفرسنتاجي بابكم فكتاشر كامل سنسي بلال الحبشي ko kira ma fodi ma ko arihna biha Allah shede nay ya Bilal ara no gara daga islam min dala yira yini gade ko ala kira ni kono gongu tunaka fazi'a ila salat abta sidima wande ko lo changa ma ko wolo ko ble usoro doro sentita ku ka wolota ni koble usoro doro sentita wolota ab nyebta fo ala de yo oh snogor ka ko siri wele ka ko mo ko snogor chin Bilal ale da fara misiri wele to ka ala kira ya sabati abulu amma fo ku ga bwala ya at-taqriru as-salatu khairun min an-nawm ko selide aflaka fo ko misiri wele ka mo ko kunu ka bu ka snogor chin aka do selide khairun ale de hera ka bo min an-nawm ka snogor kora inde de ablawe ko salatu blala ablaka inde abana ngade fleni ko as-salatu selide khairun ale de hera ka bo min an-nawm katmasno ko bo ni annano seli ko yele maka ke daga ya andala ko ni seni jatemina ko adama don ko lafiya taslama lafiya bala de hera beslama ya kono a hera ma woro beyo kani duskun kuruna ito yew ala bi dhikrillah tatma'innul qulub islam yare de bi jasra ala kufulla ala ko bare bi jasrula nade adam ta ko re mun ga atla ko fargulu kala malamatu la
ngo kadi ni o de ba ke damu yibul ne be dai ani ya selite herasi ma de ite selite fe tasportu fu be panga chumi nge seliba buga doj me luko ko butoro Allah akbar mala bi fe do chiki bati le kono ti daragile den nabi ede karate gelaw ni balon dana wore panga chumi ndaw gere kanga nu mo kere farti fu balon dana sportif bi minge mi balon min day karate min day boxe ubilla malama minge seli baba ke asro farkulo mago be farkulo yana jela ani silte ya dama de resil to e kanye ko ma ala tanu koy parce que ni farkulo era de ta chugo kor a chugo la seli tika ke normal la ay to rawo ni ngawla bani muskile chaise kono ni farkulo bora chugo la doro seli tika ke ordre la normal tant que bi seli an normal la ibi jo ibi ruku ke ibi sujudu ke a chugo la ala tanu koy o kora ko farkulo ba chugo la ikakene وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ni mas shego bugadari jaza ina shedana bugadari jaza ni masili ina sport konjo ni mo ge juli bi jo okay seli go se kono she duru dama ngo biduru de kumfara ambe to foya ko bitu musa de krabla kwa ka treme kwa mandu sin a tremena de fuga na bla duru la en nanano ke ko duru e daga tede an won bulu daga tede silte daga de o duru infle mumini mo bala ka ke ka tlaka naflo ke ka fara ala kira ko duru de ke sallallahu alaihi wasallam shu kun ka arakan dan kilinsin o de sabatira ko ala kira sallallahu alaihi wasallam shu akuti shublawla imami nige ko yasiri ko tanye shungo tanye chetere shu ala kira ko arakan dan kilinsin sungolo du sungolo tew nya ka nyina ma ya taburi ko ni bana wal ma ko dok nya balala klifa be arakan dan flasin edola ebina o tan kilinsin chugo fana kira fa non tate kilide am betan kilinsin la lanti te 30 minutes ga kira ta kundo yede sahaba dem se do dillaki jo ala kira no fe na flasilla akwa ale fali haminani kujugo e jo janya fe uki haminani muye pale kon ba fe ga tata faire ka kira to ikile gi tenge ni yechi tezilla kira boge wa seli la goshili abaraji la mai ndoko yete ni afaida la madu ambo feo di arakan nani seli ayu kulu wala o sen tangala bi duru kala ni tele bi mago fo alay o kadambe hala karamo bo faida dia ani seli man yala e be da seli ketchugo do de ke ka ala di sabe ba mbirle nyonya e ko seli te fui anga ibina ala wele chugo kerengerelina nu weda ko ama ko faida a faida dilan la jabe sili asubera ta faida chama asulu foitu kira mu ke ama foko ku ke ala wele la on c'est très simple kan no ka temen nunga ujabi ka dikatemen يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر روغه ودي فوقي انا دون بابا دوبي اكو فكت على كده انه في السبير لا اكن نو ابراجيكا تبدا دونيكا كيرinde انا حد في باي ولو بدايه كنا لنا دنا وربوما بيتلا كان اندرويو اغا ني سغنا كوتيزاسيون ibina ya ala sona ala kambe so akala